এটা হচ্ছে নাখরা পোল। দেখুন নাখরা পোলর পরিস্থিতি। এইটি সব সুইমিং পুল ভাবি গাধোলে। আজ দেখো কেতে পানি এটি। আর কিছু সময় পরে যে বুড়া বড়ঙ্কর যে বন্যা আসবার আশঙ্কা আছে। বর্তমান সুদ্ধা কনফর্ম আছে যে বন্যা আসব। দেখুন স্ত্রী লোক যে পুরুষ লোক সমস্তে এটা গোটে লোক না মৌজ ভাবি আসছে মেলা না কোন সারা বড় মেলা ভাবি আসছেন না কোন। হ্যাঁ বন্যা হচ্ছে লোক লস হচ্ছে মেলা। हाँ कौन भाई दुख तो गाधे पारि आज लोक आसी रोच ना रंधा खाद्य एटी बन्या परिवेश ना देखा ते नहीं सिया सर नहीं सिया ना बहुत पानी दाढ़ी मात्र के मोबाइल को कोई गुड़ पानी बोला आदि को भी नहीं बा आदि को नहीं जा आदि को खुशी की ए तो जानी नहीं लोग नाखरा फुलो नहीं ना जानी पहुंचला पर जेइटू एइटू हां नीचे भाई की पानी हो बाबा जेइटू छा जेइटू देखो मानंती मंदिर एइटी मानंती मेला हुए भाई तन तो रास्ता पर उठी है जीवन पूरा रास्ता पानी एहे समुद्र समान देखो बिना थिला सब माने काली रो बसर पपळ पानी अछि माने समुद्र भलिया पानी जाउथरा हां कोटी गला नहीं से ना सामने तो कोटे जीवन हां पानी रो बीबीसी का देखो भाई की पानी नीचे तो मान रास्ते रे हमें के पटे भूलते आछे जा पपळ पानी है धीरे धीरे तोले तक तोल का हां देखा जीव पूरा पानी डाण पट्टा देख ए भाई की पानी नीचे में एटे गुड़ा धोई हो जाते पाकर पानी है आसपास पानी है गंगार नदी रो पूरा पानी पानी रास्ता पूरा जे मानंती उदला लाइन रे पूरा रास्ता ऊपर पानी चलछि रास्ता ऊपर पानी आसले बर्तमान सेम टू सेम पानी देखो रास्ता रे पानी चल रास्ता तो देखो रास्ता रे पानी चल कोडर पानी माने ऊपर उठिबो पूरा ही रास्ता आ पानी थोड़े दिन तो वर्षा हले ऊपर उठ जीवो सेई ये होची गंगाहार नदी रो बन्या परिस्थिति मानंती भीमदा मानंती रास्ता काली भी हम स्कूल छुट्टी रहबो कने कि एपटे आसी परिबोनी भीमदा ना भीमदा छांको छुट्टी
ଏପଟେ ମାନେ ଏଇ ଫୁଲଟା ଖାଲି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଛ ବି ଧରା ଚାଲିଛି ଏଠି। ମାଛ ଧରା ହଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଆଉ ଖାଲି ଥରେ ଫୁଲ ବୁଡ଼ିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ଅଛି ଦେଖାନ୍ତି। ଯେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ହଁ, ଯେ ପୁଲିସ ବି ଜଗିଛନ୍ତି। କେତେ ପାଣି ନାଖରା ପଲ, ବହୁତ ପାଣି ଆସିଛି ବହୁତ ବନ୍ୟା। ଏଟା ହଉଛି ଗଙ୍ଗାହାରର ନଦୀର ପାଣି। ଏଟା ମାନେ ମାଳନ୍ତ୍ରୀ ମାନନ୍ତି ଏଇଠି ଶିବରାତ୍ରି ହୁଏ ଏଇ ସାଇଡରେ ଆମର। ମାନେ ବାଙ୍କି ହବନି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ କି ପାଣି ହେଇଛି ମୁଁ ତ ହଁ ହଁ।